Oke guys, kali ini seperti yang kita janji dengan viewer, kita akan buat personally audio test video untuk MB-Quart dan Hertz di Toyota Yaris nih ya. So ini dia ya guys, Toyota Yaris dan DSP controller seperti kita lihat di situ. Oke guys, kalau nak tahu kenapa kita buat malam walaupun gelap sedikit macam ni, sebab kita perlukan tempat yang sunyi. So far this one is manageable lah. So memang kurang motor lalu lalang, so bunyi dapat direkod dengan baik. So guys, kita ada special hari ini. Kita buat testing audio di dalam dan di luar kereta sekali. So ini membolehkan user tahu bagaimana sound sekiranya berada di luar kereta dan di dalam kereta. Seperti kita lihat, 4 pintu kereta telah dibuka. Dan spek seperti yang saya beritahu, satu MB-Quart subwoofer dan 2 speaker komponen Hertz di depan dan 1 coaxial di belakang. Oke guys, kita mulakan audio testingnya. Mungkin audio testing ni untuk satu lagu tu kita tak main habis, kita just skip ya. Kita mulakan dengan lagu favorite saya, Atas Nama Cinta. Yang punya cinta di hati, ada dirimu dan dirinya dalam hidupku. Mengapa terlambat, cintamu telah termiliki, sedang diriku dengan dia tak begitu cinta. Mengapa yang lain bisa mendua dengan mudahnya, namun kita terbelenggu dalam ikatan tanpa cinta. Atas nama cinta, hati ini tak mungkin terbagi sampai nanti bila aku mati. Cinta ini hanya untuk engkau. Atas nama cinta, ku relakan jalanku merana, asal engkau akhirnya denganku. Ku bersumpah atas nama cinta. Di sini kau dan aku terbiasa bersama, menjalani kasih sayang, bahagia ku denganmu. Pernahkah kau memutar hari paling indah? Ku pikir nama kita berdua di
terlebih dahulu. Ladies and gentlemen, please welcome right,
Oke guys, begitulah bunyinya dari luar. Sekarang kita akan continue testing audio dari dalam kereta tuh guys. So di luar boleh saya katakan bass dia cukup kuat guys. Cukup rasa lah bass dia tuh. Memang boleh katakan kalau you all buka pintu nih, you all punya kereta boleh become attention seeker lah. Boleh katakan. Kita pun pasang volume sederhana sebab dikhawatir jiran akan terganggu. So sebab itulah guys. Oke, so kita continue shooting dari dalam. Oke guys, seperti yang saya katakan, kita akan syuting dari dalam. Oke, so pertama lagu Atas Nama Cinta seperti biasa. Jom dengar. Ada dirimu dan dirinya dalam hidupku. Mengapa terlambat? Cintamu telah termiliki, sedang diriku dengan dia tak begitu cinta. Mengapa yang lain bisa mendua dengan mudahnya, namun kita terbelenggu dalam ikatan tanpa cinta. Atas nama cinta, hati ini tak mungkin terbagi sampai nanti bila aku mati. Cinta ini hanya untuk engkau. Atas nama cinta, ku relakan jalanku merana, asal engkau akhirnya dengan Di sini kau dan aku terbiasa bersama, menjalani kasih sayang. Bahagia ku denganmu. Pernahkah kau mengenang hari paling indah? Kukira nama kita berdua
Waktu pertama kali kulihat dirimu hadir, rasa hati ini inginkan dirimu. Hati tenang mendengar suara indah menyapa. Geloranya hati ini tak kusangka. Rasa ini tak tertahan. Hati ini selalu untukmu. Terimalah lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta. Yang ku punya hanyalah hati yang setia, tulus padamu. Aku sedang bertanya-tanya tentang perasaan kita. Benarkah kita saling mencinta, atau hanya pernah saling cinta? Bukankah kamu juga merasa dingin mulai menjalari percakapan kita? Pertanyaan kamu sedang apa terkesan hanya sebuah formalitas saja. Coba tanyakan lagi pada hatimu, apakah sebaiknya kita putus atau terus? Kita sedang mempertahankan hubungan, atau hanya sekedar menunda perpisahan? Take me to the rooftop, I wanna see the world when I stop breathing, turning blue. Tell me love is endless, don't be so pretentious. Leave me like you do, like you do. If you need me, oh. Andai dapat kau dengar ombak hati ini dihampas,
yeah, that's true. I believe in G-O-D, don't believe in T-H-O-T. She keep playing me dumb, I'm a player for fun. Y'all don't really know my mental, let me give you the picture like stencil. Falling out in a drought, no flow rain was I'm pouring down. See that pain was all around, see my mode was kinda loud. Didn't know which way to turn, flow was cool but I still felt burned. Energy up, you gon' feel my surge, I'ma kill everything like this turn. Let's just get this straight for a second. Jealous because he was totally texting me all night last night and I don't know if it's a booty call or not. So, like, what do you think? Did you think that girl's pretty? How did that girl even get in here? Do you see her? She's so short and that dress is so tacky. Who wears cheetah? It's not even summer. Why does the DJ keep on playing Summertime Sadness? After we get out of the bathroom, can we go smoke a cigarette? I really need one. But first, let me take a selfie. I should go with XX Pro over lens. I beat you on your track, you know that track is mine now. You know I got the great effect, you know it is my time now. Am another nigga look as good as me, play like me. I can't think of 10, I can't think of 3. Like, ain't nobody really dope as me. I can see your insecurities, most of y'all just do it for the green. I just made a lane and plant a tree. Let me be frank, got me a garden, got me a world, got me a business, different locations, and I go crazy. I be like Dipset, but you hear him. First, what I look like. What I look like, what I look like. That's that boy, king of the garden. Y'all can call me king, king of the garden. King of the garden. Yeah, king of the garden. That's that boy, king of the garden. Say it again. King of the garden. For all the times you stood by me, for all the truth that you made me see, for all the joy you brought to my life, for all the
you made right, for every dream you made come true, for all the love I found in you. I'll be forever thankful, baby. You're the one who held me up, never let me fall. You're the one who saw me through it all. You were my strength and I was weak. You were my voice when I couldn't speak. You were my eyes when I couldn't see. You saw the best that was in me, lifted me up when I couldn't reach. You gave me faith 'cause you believe. Come on, please. I'm restless, man. You're toxic, man. He passes like a fridge, he's like a dancing radio. Come on, please. I'm restless, girl. Yeah, it's making me feel ill, and we have crashed her body. This is what you get. This is what you get. This is what you get. Quand je pense à toi, soudain je revois, je ne sais pourquoi le jardin fleurit, d'où tu m'as souri quand je suis partie. Souviens-toi, depuis ce temps, je voyage, et sur toutes les routes, à jamais ton doux visage, qu'un rêve effleure, demeure, car le temps qui fuit. Oke guys, I think kita dah sampai ke penghujung video audio test kita. Hopefully codingnya jelas dari GoPro 8 kami. Oke guys, kepada sesiapa yang berminat dengan projek kami atau ingin membuat sebarang tempahan atau pemasangan subwoofer MB-Quart, boleh hubungi kami terus di phone number yang tertera pada description.
Dan guys, sekali lagi sekiranya video ini bermanfaat kepada you all, boleh subscribe ke channel kami. Channel kami sentiasa membuat ujian sebelum kita membuat rekomendasi kepada viewer ataupun user-user di luar sana. Seperti you guys know, MB-Quart dahulunya bukan berharga sebegitu mahal, tetapi mungkin disebabkan video rekomendasi dan MB-Quart kini sangat popular di pasaran, menyebabkan harganya melambung naik dan kita sekarang pun kehabisan stok. Oleh itu guys, siapa yang ingin membuat tempahan boleh roja kita kalau kita ada stok. Dan again guys, subscribe, share dan like. See you, bye.